kuyakaraka hikuasanaka ukakip karaki ñoqanchis wakicha urakaqa chikanchasitaw sapaqanta tejamis adiraki ichasti kuyaka saira choque hupampi warunta paraki mai tukteja pauka pachanja sarjasa sinjasa paraki jaukirat kuyakaraka tapacha burasilla chupampi warunta de parasma tepe Perú campirusa nacional aruskipaña uta taipiu kitarakata kuyaka saira choque ukama kuparuja katuk paragillani arunta paragillani kurja kisasita kuyaka saira choque Suba katatipana hilata Walter y Mainaya munas karuna masikuna yiyanchu kankuna pajatuna paikuy ricochanchis hinapis kay abril killataka ancha sumaq musuq llank arikunawan kallariku sunchis kay IRTP chakamanta pacha aswantan kallpachakushay kuñaw parrimana siminchiskuna kallpachakunanpaq hinaspapis kankuna rayku nuqayku kakaypi kashallaykuta turachay chayta kaqtin kay maywana willakuykuna kashan imaynan kashan kitura imayna llantarikuta Kistuan kuliaka humastikun hamas krasa. Waliki hilata waliki. Ayat para chay. Kusis kacu kasenki. Ya kis kacu kasenki. Imatang musko kusanki para chay. Kalpawan cukutin kamu. Kalpawan. Mana kis kalpaw kau henatak para chay. Kakak patamang pis wichay ko siya imang ahinatatak musko yukuskan ihay na kariki turachay. Alincha kang kariki. Kawan chay kiri para chay. Kawan chay. Kawan chay kamu. Asno petak cah naik kamu wela ko igunata para chanti sa iracho ke hina chawara chupana hinahisa hilata chay nakahtin katuray nyanyay kay pinyang kashay ko kankunapa uya ko igunata basta parina pastura chay akiwa ya tiora kam pisaranta o kapanyani hilat kuya karaka akan kiwa hiwa sanaka Urata barka masina kaya tiora kampe kanyanta ukapanyani kurhapati hilat kuya karaka kipka auto apna kerira kampe akuro ragarha ahwasa tawin wahakata sepkaraki uka kipkaraki kipka sapanyani ejecutivo etenchawi taipina hakatasire peftirinaka irnaka sasina sapanyani hupara kampiu aruski papkarakina kuna aptawi agarusa purinta wapataina yathatapanyani Autap na kerina kasti chakpaw naktawi waldora paraki huning sulka suyunsti posehaki wahiyo haraki kimsa hiliri maini sulkampi ukatsti patung kapayani katunta tanakasti utharakiwa ukatsti tungka feskani polisiana kasti usuchata harakiwa Hiwa tanakast auto chikimpe ukaneka utharakiya thaki uhanakan polisiana ka chatanta harakiyo ukatsir nakawina kampi yathatawina kampis hupanaka lorasip karakiyo askilya kisinyarakiyo ukahaki hiwa tanakat ukhamas wilamasina kapampis nanakah chuyimach asip harakt Akiro naktawina kans yakip hakenaka ukataipirok mantap harakiyo kunaiman hanwalt awinak luranyatak gobierno taipirus hanwalt enyatak Yatiri nakataki kananchawina autonaktoke ministro Nicolás Bustamante hupasti yatien rakiwa hatek epeap nakiri autonina kamperus kipavisti tukuyata heusasina ukataipin stiam tap harakitainawa sutran uka unya kipanyataki uka gikparaki takinakana peajesata uka kontratunaka unya kipanyataki Ministerio kataipit slok harakiu kamas unyaki parakiniu akirir nakanya naktaipit ukakik parak kontrato sat ukanakast takina kauhan peajes ukanakast unyaki pap harakiniu ukats transatabilidad sat ukanak tokets haneo kolkas churap harakinit ukakik parakima kamach wakichawisti lokap harakiniwa autap nakanya taki lisensia sat ukanaka peskatun kamaranin tahileri nakaru examen médico sata ukampiki wasitampi apsubhanya pataki Autap nakanyataki lisensia ukast A3E ukarakio ukamat ministerio kataipit stichak ma kamach wakichawi lo karakinek ukamat examen de regla sat ukanak handurap kanyapatak autap nakanyapinak turkaki panyatak Ministro de Defensa José Gavidia hupasti yatien rakiwa walhataki uhanakasti histarata heusasina ukatsti apurimak ayakucho ukakik parakiarakipo kachakahanakanwa histaranya hutes karakiak sasina jueves pakalak uro kasay vaksinsti Consejo de Ministros aruski pawisti wangkayu markanwa lurasirakineja ukachakarusti Pedro Castillo malkusti purirakiniwa Ministro de Justicia hupasti yatien rakiwa gracias presidenciales ukatoketsti iranakataski usasina ukamata Semana Santa ukapachana patakahakina karo mutunyo tathap sunyataki ukampisti Tribunal Constitucional ukir nakayampisti pakayasip karakiniwa ukamatsa hukaptaya parakiniwa mutunyo tangkirinakatha Peru marca sa
Ekenchawipa taipitan sa samba decreto supremo sata la pekelkawa inok apharagitaina. Pero si ubalkuwa ukam hayatia dirakina. Kurata kisa inok atapacha yathatapanyani. Akiram tawistas que husarakineo. Ukamat autap na karina karus yana parakineo. Ukat sukana kampeh. Kunana kat hithat kan ukanakas. Haniu sinte hithat karakinitih. Kun hamate walha peru si marka chirena karo. Wilama sinakarus hanualt era kinua. Pedro Castillo Giliri Vectoriste Cananjas Caraquina, Decreto Supremo Tocaita. Ucampi impuesto selectivo al consumo a panucata caraquispa. Kimsacal cotunca pusini ucamaslia tunca tuncani octanoni gasolinata. Ucamkik paraquiva petroleum pita. Yatias caraquino ucamanagasti pugas caragitaino a casuyo uñano casina. Ucaxcati apnaqeri autonacan mayuina capuntasna. Gobierno taipits, naira katast marca chirena kat sait sirakineh. Hupanaka sintahanas kena kat sirakeh. Ukatichas de gobierno taipits, takechuimampe hupanakaruh katu karakineh. Ukamat kunanakas askichenyataki. Ugat stakpach perusu hakenakah, kusan kap harakinyapao. Giliri Vectoriste Cananjas Caraquin con jamás combustible en chanina capaz kit hata carakina, ukatu castip, akenchawi taipit hani untata caragisfati. Yatias caraquin, Europa marcans chahoinagasut caraquin, ukatu canagampi waktas carakispa. Akasui Vectoristi matabewinchik askarakina, ukat ukachakatpas kanis anis karakina. Ukachakan kimsakalko camioneta nagampi ukamastunka sohtani motonagampi churaskarakina. Unyanokas karagitaino marca chirinakat irnakap hanyapataki seguridad ciudadana tokat tianaptasip hanyapataki. Jepacha carusti tumbes marcarus purt ascaragitaino. Ucat San Pedro Apóstol yatecañutas Puerto Pizarro Centro Poblado Chacans y no catacaragitaino. Ucamas uman jarcacantaki y no capjaragitain irnacapjaragitaino. La Palma Canario 2 Chacana. Sarumilla Jauirat Chacatoquena Payapalis Camarcata Sarumilla Provinciata. Acá irnacawinagasti pocascaragitain tunca kimsacalco guaranca huila masinaka. Uñano capjaragitaina. Kun jamás marca chirinacasti cancayana caparjam untapjaragitaina ucatu canagats arjat carakinoa. Anchet pachanas, yapum sarnaker hakenakast, aski pachao sait asip harakeh, autop nakrinakas, takehu panakast, kusamuit ayempehu panakah mistusip karakeh, kankanya naisipkehu panakah. Tumbes plaschakatpach arsun karakina. Marca chirinakah kun jamate noktaf harakina, ukatu kanagats ministro nakah unyanokap harakitaina. Ukankik parakib hiliri pekteristi yatiasis karakinoa. Onoktawinakan kun jamas kepartawinakas uthiri karakitaina, ukanax amtas karakinoa. Ukat swal kapachanakan, hani kusaha katas karaktanti, ma ministro kutu kapachan, ukat smana erakat ministro kachakar purin ukapachans. Kunaiman arus kipawinakas, hani kuskama karakit, ukat hani kusa karagispat, marka chirinakar hanyakanyak. Kasawi paksinia tukian tumbes marcarusti kut atakaragispa. Sasin Pedro Castillo Giliri Vectoristi yatiasis karakina. Ukamas gabinete ministerial Vectorinakampi chik atakaragispa. Consejo de Ministros Apas Caraquispa, marca Chirinacan White Awinacapa. Marca Negapataki Kunati Wakis Karaki Ukanak Uñano Cañatagi. Ukamas Uka Pachanacansti, Gabinete Binacional Fojas Caraquispa, Ecuador Suyumpi. Impuesto selectivo al consumo sata ukaja hitet ataburat hilat kuyakaraca ukatja sapapa siwa ukaja uñaki atani kurjas kisas asinwa uparakaja ukachakat pachja buit lepharaki ukakip krakiwa ejecutivo ekenchawipa taipitja Masulka kamachwa lokarakini kamachi luranya uta taipeu hitaroja uka taipeu hitarja aruski pap pachaniu kurai mananakwa lupinok parak pachaniwa kurata kisa loh pachani yatkata panyani. Invocamos Haus erak tu grifuni nakar kun hamate kamachinskih ukaria kapanya pataki hanehu panakah kaukate kutikih ukanakat hemak alahanya pap karakit. Ukamawa ministro nakan paktaripasti maitanaki na grifuni nakaru kataki impuesto selectivo al consumo ukahan mayu amtawi yakap hanya pataki ukasti gasolina kimsakalaktung kapusini ukakik paraki ilyatung tungkani ukamas diesel ukanakatakirakiwa ukatsa kananchap harakiwa lunes pescauro kasa vaksina Petroperu kataipitsti akiram tayimpi hayak harakinek sasina. esta medida es una medida que va a tener una Akiram tawist liatun ka vaksina katakirakiwa ukatsa akiram tawtukit sapakim sa vaksist unyaki patas karakiniw ukamat petroleum chanip hitakataskit ukahitataskit ukanaktukit. Kolakanak toke ministro hupasti sarakiwa akirim puesto kolkan maywitsti nya papataka peskatungkan warangka pasolis kolkiwa halak tatahun hias karakispaha ukatwa sapakim sa vaksi unyaki panyasti bakisek sarakiwa. Gobierno taipitsti kamachlornita taipiru ma kamachwa kichawi waloka parakini ukamata ikebe satuka kaukiremang ayanakati narakatu wila masita kalanyaki ukanakata han mais hanya pataki.
Hilpachak kaukiri anakat mangkanya nakat na nakatakalanyak. Walpay chanak, fideos, harina, sukakik para que azúcar ukanakatakira kinio. Ukatsti Ministro de Justicia Jupasti Sarakiwa, sueldo mínimo, sa papaksakol katukawi, yatung pataka kim satung sulisata, warang kapatung kapeskanes sulisarusti, ukaklora Sarakiwa sa sina, kunhamati pakalak pataka warang ka, ukir na kirinakawa, kasoy pachansti, munaparakiha. Yapulurnya taki kunay manakulyanakana chaninakapa irakanyatakiste Ministro de Desarrollo Agrario y Riego Kataipita Kanan Charakiwa Bolivia Suyutwa Uria Ukahalanyanek Sasina Ukakik Paraki Guano de Isla Ukapsoviste Pescacutim Hama Opsonyanek Sarakiwa Se va a adquirir de Bolivia. Ukast Bolivia Suyut alas Karakinek Nya Pakal Patak Warangkan Warangkap Ukakutimpio alas Karakinek Ukamat Kitinakate Huiranakachuyapkek Upanakaruya Napatrakinek Guano de Isla Satukast Nya Patunka Warangka toneladas Ukau Mamaran Apsusirakinek Hanukat Stichak Pescacutim Hama Apsuparakinek Nya Patak Warangka toneladas Ukapsusirakinek Ukamat Kitinakate Huilamasin Yapunakam Saranakap Upanakaruya Napatrakinek Upanakas Kim Sakalhtun Kamayani % Ukayan Paimo Napharakek Akiri ministros de Arjata Singakiwa, Kamachinakasti Maiteta Hanusasina, Milketokei Taukakik Paraki Lactios Ataukanak Tokita, Ukamata, Akiri Milkesti, Hichapsut Milketkiwa Loras Hanexasina, Haniwa, Polo Milket Loras Harakiniti, Ukakik Paraki Kamachilronita Taipiruste Haus Erakiwa, Kataki, Paire Reforma Agraria, Ukinokap Pansasina. Arequipa Sulca Suyo Caujitaru Hichaja, Purinta Payani Murata Hilat Cuyacaraka, Panamericana Sur Sata, Autota Kiujitana, Pusitunca Kimsakal Kuri Kilómetro, Ucache Caujitana Hilat Cuyacaraka, Policía Payapayaraca Hamache Guajistara Parakitaina, Auturaka Ainaka Payapataki, Viernes Uruguay Aruski Pawiwa Utkarakina, Ukanwa, Ukamha Amtoa Parakpachana, Ukama Puriti, y Atjata Sipkakiñani. Sohta urunakawa autop nakarinakasti sait asip haraki combustible chanipa hithatatapatha makoto autop nakarinakasti histanta harakinwa pusitunka kim skalhone kilometro Panamericana Sur takiuhana Arequipa chakana hanukatsti makau kapachanaka sarakipana polisia nakasti yatiani harakiwa mathakisti histarata hiusasina ukamata hach autonak sartap hanyapataki kunaimana mankanakasa puria hanyapataki. Se ha llegado a un consenso porque Ma tawiru puri sarakir hupanakast kankanya nisip karakio ukamat unaktabinak lura panyampatak hanukatst yakhatst kankanya naka huthes karakio kaukiri nakatisar nakapke hupanakana ukamatabatst kunaiman hanwal tawinaka sutherigis pao ukanak toketa kiram tawinaka lura sirakir Policía Pacherinakasti yatieni parakiwa ukachakan irnakawinaka sartawinakasti khuskama heusasina kunhamate khipa viernes urusti Arequipa markana mathapiu lura parakina ukachakan stikim sa ministro nakasti ukanka parakinwa por primera vez Hichakutin hach autonak kumnakir autonaka sarta parakir kunhamatu panakas chuima chatasib karakio maam tawru purinya muna parakir ukamat kunanakas khuspach amuita sinyatak Ukatsti lima markansti yakhamat tapi lorenyo amta parakiha inahayukana kunaiman amta winakasa khusa inoka parakchiniha ukan kamasti Arequipa markana taksiap nakarinakasti yakita hakatasi paraki kunhamate grifo sukachakanakansti haniwa combustible kasti utharakiti Hichaja Kos Conchecaro Purinta Payari Murata Marca Masinaka Oropesat Ant Aluraya Takeja Kurei Maria Nakawa Kiskaraki Ukaya Nakaja Charipaja Sinti Irhatata Puni Hewa Ukacheka Ujitana Ukatwa Ukasulka Marca Ujitana Ant Alurini Nakaja Hichaja Antasti Hithatara Kispawa Sasinwa Amuya Sipkaraki Ukama Puriti Yatata Sipkakiñani Oropesa hiska markauhana kispikanchis markana kuskusulka suyunsti aski kusat anta lurir hamawint atarakiwa akir kamachisti kamachildronita taipinwa inokap harakina chinokap haksina ukampisti wintap harakiwa kusat antanaka ukachakana lurap hatapatha ukatsa markachirinakasa kusasar nakap hatapatha ukatsa kuskumarkansa ukampi wintesip hatapatha en Oropesa ukachakan nya sohta patak wila masinaka parakt ukaut antah dora parakta kachakan ukat markachirinakats patakats yatung tungkanist kunaiman antanakau dora parakt Oropesat antasti aski kusarakiwa ukamata yakasulka suyunakansa aski ukat antasa muna parakiha hanukatsti akiri suma uintatat antasti haniwa markachirinakasti alasirhama harakiti Kunihamati kunaimana chaninakasti sintiwa hithat harakiha harina, azúcar, ukakik paraki manteca, ukan chaninakapasti hila harakiwa.
Sí, ahorita la harina está en 134. Anchit pachanas harina ukas, pataka kim satung pusin hanuka, pataka kim satung kim sakalkon solis rakio, ukat sapharakito. Tungka solisampe hithadas kakineu sapasakok sasin, ukat mantek ukas anchit pachanas alasip karak, yatung pakalkon solisampe, ukat asukar ukairis, papatak ukakik parak, papatak kim satung solisampe alasip karak sapasakok. Ukam hanas kinak uthetabatsti, tantalurinakan utanakapasti histantata harakiwa. Kun hamati ala sirina kasti hukap harakitainawa, patakatsti tungka kim sanderua hitak harakitainaha. Los insumos están muy caros. Kunaiman yanakas sintiu hitkat harakih, nanakas tanchet pachans, kunat antatek sapur makanya kukawin o kasip karakt. Ukats ala sirina kast kim satungka porsiento karu hitak harakih. Kusko ukakik paraki Europesa ukachakanat antalurina kasti matapisip harakinwa ukamat unyaki penyataki, kunaimana yanakana hitkatatapata. Ukamatwa, tantan chani pasti hupanaka hit hataya paraki, kunihemate haniwa, kuspacha kolakir tanyasti utharakiti. Se ha subido excesivamente los productos. Sinti puneu kunaiman chani nakapas hit hatharakih, yaje panakans, pataka porciento karu hit hatharakih, yahana karak, pakalaktunka porciento kanak. Nanakast, antalurir hamanakast, hani kunihemats, akamanas kenakan kuspach sartanya hatip haraktih. Oropesat antapayanya ukanakasti hit hatharakitainawa, patakatsti peskatung kanirua chani paste hit hatharakitaina, ukasti utharakiwa kunhamati gasolinasti sintiwa hit hatharakiha. Antal harinakan pektaripa, Mario Ayerbe hupasti arsunirakiwa, Pedro Castillo Malku kacakan hunya ki penyepaksasina, kunhamati al hatanakatsti, haniwa kunakulakirtanya sa uthetsap harakiwa. Hicha gobierno Castillo hakir nakahipanas ukagik para ke ministro nakapampis hupanakahistanya pa harakio ukamat kunaiman amtawina karus purinyatak ya pulorinyanakan kunaiman yanaka sinti hit harakih kunaiman yat hatanyanakats akachakanakan yakising hama harakio ukagik para ki tantal harinakasti wal haurunaka haniwa dorenyasti munap harakiti hupanakasti eskichasinya pa mayip harakiwa gobierno central ukataipita ukamata kunaiman kolakinakampi saya na papanyapataki kunahmatan chit pachansti sintihanaskin poniwa hakatasip haraki ukasuma antanakahilad kulyakara kamakat aute ojito ampe ya tiore kampi seranta sip kakiyari akiri lima barca gitana Santa Anita sulka barca chaka gitana tierra prometida khatu gitar kama khauka yana kana uka altasiyata kicharina kapaja irhatatas kakiwa uchinka maha alhiri nakasti ukachaka uhitaro ha hichaha alhayata keha apali sipkiwa sa sinwa sa paragi yathatap kanyani Ejecutivo Kats Auto apnak erena kampe mam tawero poreta nakapat mang kaya nakas pist ata yakhap choknyachunakan moksapokotanakan chanepach irhat ataskak kamisa seulyah sintir hat atapon. ¿Cuánto costaba antes? Pasolisa unairastima solis. Pasolisa nukathani aljanjamagiti. Limonan chanepach irhat atarak yukan kama poroch oknyachunskit hat atarak. Por sapjañan pasolis tikatani kimsa solisa. Tierra prometida mercado minorista hatun algerena kahani usanauriani habjet mas toket arwejas tomates uthaskarak. Akataipin kimsa kalko solisa yatunka solisa. Abarrotes atman ayanakan chanepas alponeu irhat atarak. Anchitasti aceite sintpachit hataja. Nairasti kimsa kalko solisaro aljaziskayana hichasti yatunka solisar aljanyajiva. Azucaras kwamgik paraki patak patunka pakalkoniskan anatapaksina. Hichasti sakpachak papatak peskanir puritawa. Hasta ahorita está 205 el saco. Okape walhawila masina karo hanaskina karus haitarak. Haya kamatsuyosat markacharenakaj. Atak chakash asinya patake soit asepkarak. Ya tiore kampi saranta sip kakiyari auto apakere kawa chahwa unohtawina hakata sip harakina ukatwa ichaha ma kauka uruna katakeja sait eatariusa sirwa amtaparagitaina ukatwa yerbateros ukachakauhitata auturaka listo pajapataki ukakipkaraki ukachakauhitaro purip hajapatakisti wasitatwa ukauhitarakarja punkuna kapaja histarata haraki Peru markasa taipiche kauhitarakaro marka chirinaka sarap hajapatakiwa ayohani puriwa ukachakauhitaroja marka chirinaka hichaja purinta parakitaina lunis urutwa haniwa
autora caja utjanateja Huancayo Barcaro Sarayataqueja. Hichasti Burata Barcachir Hilat Cuyacaraka, autona caja ña alpacharimpe irna kapkaspa. Ekipka auto aplacarina casa irna kapkarakispa. Uga kipkaraki pachapasa sumaru wakist atajaspa. Ukabata suma irna kawisa suma sarawira casa utanya pataqueja sasinwa amuyasip karaki. Akiriwa Maidiri Yatiawi, Dirección Regional de Educación Lima, Provincia Sata, Ucata y Peujitatja, privados, Ucaquipcaraqui, públicos, Yatecaña, Utaracaroja, Hariwa Sarata, Caliti, Autoaptaquerinaca, Chahuasa Itahuina, Jacata Suita, Sasirwa, Yatiare Paraki, Hichurumpe, Arumantimpiwa, Hariwa, Yatecaniracaja, Yatiña, Utaracaparoja, Sarap Caraquinite, Uchica Baja, Gobierno Regional del Callao, Ucata y Peujitatsti, Cuparacaja, remoto uka yatecabu yatichawiu utarakini yatequerinaka yatecasipka quillapataki sasinwa yatianeparaki Uchincamaja, Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana Ucata y Piujitatja Kipka Yatecaña Utaracaroja Kurhamaruti Sarasip Kanaja Ukamaroja Sarasip Kariwa Sasirwa Huparakaja Kanash Asiriparaki Akalima Barkanja Yatequerinakaja Yatiña Utaracaparoja Sarasip Kariwa Yatia Urakampi Saranta Siplaquillani Burata Hilat Cuyacaraca Kurhamati Huaranca Patunca Pescani Solesa Colquerúa Sapa Pase Colquepa y Yahueja Jutiri Pasitja Hitatarakini Hilat Cuyacaraca Agiristi Bahuarancans Huarancapa Pusi Pataca Yau Kapa Isnaketina Katakiwa Kauchapina Kati Sector Privado Sata Taipina en la Capeja Jupara Katakiwa Aski Karakini Sasigua Sapre Ukapa Puniti Yatata Panyani Ma Decreto Supremo sulka kamachi taipita iranakain toke Ministerio ka taipitsti Gobierno taipita remuneración mínima vital ukasti hitkate harakiwa takpacha privado taipin iranakerina kataki yatungtung ka peskan solisampi ukamata yatung pataka kimsatung ka solisatsti warang kapatung ka peskan solisarua hitkate harakineja. Estamos hablando de 3 millones. Untas karagispau kimsa waranka warankani pusi patak soqtatunka kimsa waranka irna qarinakata. Ukatu kataipit chaninakasti irna qawit hitqat kaspawa. Ma waranka warankani pusi waranka haqainakataki. 400,000 personas. Akiram tawisti uchap harakiwa kimsa pataka tungkan waranka soqta pataka pesqatunka pusin empresa nakataki akasui pachana. Irhatawisti pusimaranakato alurasiraquija, Fanny Montellanos Hupasti Promoción de Empleo, Ucataipin Pechtarirakiwa, Hupasti Sarakiwa, Akiram Tabinacasti Lurasirakiwa, Kunjamati, Consejo Nacional del Trabajo, Pawaranca Pacal Kunimarana, Ucataipinua Amtapharakiteinaja. ¿Cuáles son estos criterios técnicos? Kunanakats unyanakataja, pusinakat nairilisti PBI hitjatawinakata. Ukankik paraki irnakawinakats repartas karakina formalidad laboral toqueta. Yakasti untaskaraki remuneración mínima. Ukankik paraki remuneración promedio. La remuneración promedio. Ukatsti Kananchani Parakiwa, Inei Ukataipita, Ukakik Paraki, Planillas Electorales, Sata Ukanaka, Ministerio de Trabajo Ukataipitsti, Pusuña Kipawinakasti, Fokasirakini Usasina, Irhatanyataquija. Al ser un derecho de los trabajadores. Uyanakaskaraki, Irnakarinakan, Kankayanakapata. Wakisirikipan, Akahithatayawinakasti, Absutakarakija. Chaninakatsuintaskarakin, criterios técnicos, Ukanakarjama. Ukat Decreto Supremo, Absutakarakina. Ukatsti Kananchani Parakiwa, Akiram Tawino Kanyatakisti, Askiwir Nakapharakitaina, Kolakanaktoka Ministerio Ukataipita, Ukamata Askipachalup Ekipausinwa, Waranka Patung Kapescane Solisarusti Hitkatay Paraki, Akire Kolkir Hatawi, Amtawisti, Yakas Harakiniwa Maya Uro, Mayu Paksina, Irnakain Uro Amtkawina. Policía Payapayanakana, lavado de activos Sata y Matarakaja, Alahanaskiru, Kutiata Purio, Hakatasi Sasinwa Yatiare Paraki. Kurhamati Tunka Payani Altosa Utanwa Ninawa Nakawarakitaina. Kurhamati Investigación Criminal Hal Ukayat Hata Urakau Utarakina. Policía Payapayanakau Yathata Parakina. Anchit Kapaja Haniwa Yatiskiteja. Kunat Punusa Ninaja Akpachana Sasina. Ukama Político Kurhama Polisa Yathata Payani. Pichanta Siwisti Yaka Irnakaño Tanagarusti Aktaña Kunkarakitainaja. Ninasti División de Lavado de Activos Mayiri Irnakañojan Caldarexapana. Tunca Payana Lajan Dirección de Investigación Criminal Taipina.
Uka chakarusti ukamakipan patak mombaronaka purt apkaragitaina. Ukamkik paraki upaya telescópicas escaleranakau apatakaragitaina. Akachakan Kim Satungka, bombero naka purini parakeh, ukats código 3 ukaminta darakiu akiri pichantawih, haniuk atakeh sait ein hamakarakint, ukats hanima usuchata sutikarakit, ukats inahay waktukuyata harakchineh. Ninasti intiurut pescapayat pusitunga katanirhamau kaltarakina. Ukat lavado de activos irnakanyatualja raktat imatanakwa pichantarakitaina. La pinakas pichantatasti utkaragitaina ukat división pechteripasti kananjas karakinoa. Kunati utkaragitaina ukasti digitalizata karakitaina. Ukamkik paraki yakadoketsti kananjas karakin kun hamati Pedro Castillo Hiliri pechterina. Sobrino nakapaz arktata karakina ukat ukanaktaketa. La pinakasti ukayakan haniut karagisapandi. Haniu kunaiman yatkhatabinakas gobierno taipit ukachakan utikarakiteh. Divinkri chakamas puris karakin Alfonso Chavarri, interior ministro. Ukachakan bombero nakampi ukamas polisi irna karina kampi kun hamas pakapkana ukanak unyanak karakina. Nayaka chakaru unhere hutarakt, kaukanteh pechanta hutikan ukachakan. Ukaltus patans lavada de activos ukatoket yatkhatasirakeh. Ukat bombero nakast aski ukanina pichantau hiwarañatakeh irna kasip karakeh. Comandante General Policía Taipita Vicente Tiburcio Yatiasin Karakinoa. Dirección de Criminalística Taipit Irna Karinagasti Nampi Irna Kapharagitaina. Kunats Pichkatawinagasti Utkaragitaina Ukanaki Athatanyataki. Ukankik Paraki Yakatoketsti Kanant Aniskarakin Yanagaki Pichkata Karakispa. Kankust Irinagasti Haniut Karagitaindi. Kun Hamas Uka Chakan Irna Karinagasti Hankakichit Apharagitaina. Cosco Sulca Suyo Chakawhitaru Hichahawasitata Purinta Pajari. Viceministra de Comercio, Ansasa, Comercio Exterior y Turismo, Echteristi, Matrofeo Sata, Ucuachuraraquina, Ollantaitambo, Marca Chejauhitaru, Organización Mundial de Turismo, Ucataipitua, Acajayas, Compeja ya para Quitaina. Inca Chachirana Casana, Awichara Casana, Hakawira Capaja, Ucachajauhitanja, Jucampich Amanchatasquiwa. José Ríos Coronel, Ollantaitambo marca irperisti, Hichaja, Acampeja Jucampiwa, Marcat, Sarir Hakerakaru, Sopa, Katukayatakeja, Irnakapaja, Sasirwa Sarakina. Aka, Hayasku Katukayatakeja, Akiri, Urakpachatwa Yap Arip, Ukatakeja, Narakasti, Walwa Irnakawa Parakta, Turista Hakerakaru, Suma Katukayatakeja, Sapaku Tipuriu, Sasirwa Sarakina. Jeparusti, Provías Nacional, Exterina Carúa. Acá, Valle de los Hanukasti, Valle Sagrado de los Incas, Ucachacauhitaru, Purinta, Ñataqueja, Aututaquinacaja, Kipka, Ucachacauhitaru, Purtañataquisa, Ampi, Alatantaja, Puriwa, Aututaqueja, Suma, Askist, Apmal, Sasinua, Jupaja, Habult, Aragitaina, Haustaraki, Maitasirakiwa. Yatia Urakampi Saranta Sipakiyari Murata Marca Masiraka Chiclayo Chakaru Hichaja Purinta Panyari Kurhamati Ukachaka Ukitanja Hanaski Kiu Utawaragitaina Ma Sulkawa Haukasinya Bonataina Celularwa Haukanya Monatainaja Ma Warbitwa Alfonso Ugarte Ukakipkaraki San José Takinaka Hakisiwinwaka Hanaskeja Utawaragitaina Warbisti Walwa Kasarakitaina Alhirina Campi Ukachakauhitana, Hakatasiri, Barcapa, Sira, Casampeja, acá Haukaja, Perú, Catunta, Patainao, acá celular, Aptasita, Tapunitainao, Walwa, Piñase, Pataino, Ukat, Hauka, Patainao, acá Peruja, Ukatja, Walwa, Mutuya, Paragitaina, Upasti, Pampachao, Mait Asira, Gitaina, Munat, Hilat, Villacaraca, Urjabati, acá, Hakira Casti, Sinti, Colirat, Sinti, Piñasita, Pureo, Hakatasi, Paragina, Hanipuriuk, Uranya, Bakiti, Sasinwa sa Parakina, Aka Haukaha Keruka. Urata Barcapasiraka, Yatia Urakaha Tukata, Hiwasanaka, Wakichawi, Taipiu, Hitata, Ampi. Yatia Urakaha Mai Mayau, Utaska Kiu, Hichaha, Quechua Rutua, Yatia Urakaha, Bistudirakini, no Canchis, Wakicha Wimpi, Urata Barcapasiraka, Aruma Antigua, Hiwasaraka, Wakichaweja, Wasitatwa, Kutinta Dirakini, Hukapi, Ateuraka, Tasitao, Sumak, Kabart, Apanyani, Isnakauraksa, Poktea Panyan, Hilat, Villacaraca, Tapacha, Yatekera Casa, Yatekere Sarap, Japonitao, Sum, Yatek, Apata, Miraiska, Wawanaka, y primaria Yatekerinaka, secundaria Yatekerinaka, Wawautaraka, Yatekerinaka, Kiki para Kiu, Ukampi, Tukta, Haraki, Akan Kiwahilat Kuyakaraka, no Canchis Wakichawi.